কাস্টমার আইফালে কয় 80 টাকায় মিঠা তেল পাইছিল, এতিয়া হয়ে গেছে 100 টাকা 110 টাকা হাফ লিটাৰৰ, 200 টাকা আপনার 1 লিটাৰৰ দাম হৈ পাইছে। তো আগতে 170 টাকাতে 1 লিটার মিঠা তেল পাইছিল। তো এতিয়া ইমান বাড়ার কারণে কাস্টমার আইফালে মোক কয় যে আপনি বাড়াই লৈ আছেন। ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ পৰা আমি নোৱাৰোঁ, খাৱা লোৱাৰ পৰা বস্তুৰ পৰা কোনো প্ৰকাৰে আমি নোৱাৰা হৈছোঁ। কাৰণ মানুহ জিনিসৰ দাম কমবা লাগে, আমি নহ'লে নোৱাৰোঁ। যি ভাল কৰিছে চাকৰি কৰা মানুহৰে ভাল হৈছে, আমাৰ একো ভাল হোৱা নাই। গাখীরও তো 1 টাকা 2 টাকা বাড়িছে, এইটো তো জানে। এক সপ্তাহ 10 দিনের ভিতৰত গ্ৰাহকক মাধমাৰ সোধাই বৃদ্ধি পাইছে মিঠাতেলৰ দাম, আৰু মিঠাতেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰে বৃদ্ধি পাইছে 20 টকাৰ পৰা 30 টকা পৰ্যন্ত। মই বৰ্তমান এখন পাইকাৰী দোকানত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই দোকানখনৰ যিজন স্বত্বাধিকাৰী তেখেতৰ লগত এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, মিঠাতেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰে 20 টকাৰ পৰা 30 টকাত বৃদ্ধি পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? বাড়িছে তো দাম 20 টাকা 30 টাকা এই এক সপ্তাহৰ ভিতৰত ইমান বাঢ়ি গৈছে। কাস্টমাৰ আইফালে কয় 80 টাকায় মিঠা তেল পাইছিল, এতিয়া হয়ে গেছে 100 টাকা 110 টাকা হাফ লিটাৰৰ, 200 টাকা আপনার 1 লিটাৰৰ দাম হৈ পাইছে। তো আগতে 170 টাকাতে 1 লিটার মিঠা তেল পাইছিল। তো এতিয়া ইমান বাড়ার কারণে কাস্টমার আইফালে মোক কয় যে আপনি বাড়াই লৈ আছে নাকি, প্ৰেছাৰটো আমাৰ ওপৰত দি আছে। আৰু এতিয়া সৰু খাৰা যে মানুহ গৰীব মানুহবিলাক যে 100 গ্ৰাম 200 গ্ৰামের তেল লৈ ফেলে চলে, তাহাঁতৰ 100 গ্রাম তেল বিক্রি কিনাই 20 টাকার উপরত হয়ে গেছে, 22 টাকা। তো 250 টাকা লিটার 100 গ্রাম 200 গ্রাম তেলের দাম হয়ে গেছে। তো গরিব মানুহগুলোর মোরও বেয়া লাগে, কিন্তু কি কৰিম এতিয়া কিনা দামতো মাল দিয়ে ফেলেও কাস্টমারক মই স্যাটিসফাইজ কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়াতো গালামাল দোকানীবিলাক যে আমি হোলসেল কৰোঁ বা রিটেল কৰোঁ, আমার লাভ না রাখা করেই এতিয়া 200 টাকা হয়ে গেছে। তেতিয়া 170 টাকায় 60 টাকায় বিক্রি হতে 5 টাকা 7 টাকা লাভ আছিল, তেতিয়া ঠিক আছিল। কিন্তু এতিয়া মই ধৰি গ'লে 1 লিটার 200 টাকার বস্তুতে 2 টাকা মানো লাভ নকৰাতে কাস্টমার স্যাটিসফাই নহয়। এতিয়া আকৌ বাঢ়ি থাকিব কৈছে। প্রথমবার বৃদ্ধি পাইছে, লাহে লাহে বাড়ব লাগে, কিন্তু একেবাৰতে 30 টাকা 40 টাকা লিটারত বাঢ়িছে। কার্টনত যেটো তেলের কার্টন আছিল 2000 টাকা, সেইটো তেলের কার্টনের বাড়ি ফেলে হয়েছে 2400 টাকা। এতিয়া পুঁজিপতি যাহাতর তাতে 100 কার্টন 200 কার্টন 1000 কার্টন মান তেল রাখি থৈছে, ইয়াতৰ কাৰণে ইয়াতৰ ফায়দা। তা গরিব মানুষ বা আমার নিচিনা এনেকা দোকানদারের ফায়দা নাই। এতিয়া যে যোনটো মানুহৰ পইচা বহুত আছে, 200-500 কার্টন ইয়াতে তেল উঠাই রাখিছে, 1000 কার্টন তেল উঠাইছে, ইয়াতৰ তাতে খবর আছে বাড়া দামত আনো বাড়া দামত বিক্রি হয়, লাভটো ইয়াতৰ তাতে হৈ আছে। যে একেবাৰে ইমান দাম বাঢ়ব নালাগিছিল, মোৰো বেয়া লাগি আছে, কাস্টমাৰক আৰু কি কম, এনেকা চলি আছে। যিখিনি ফৰচুন বা ধাৰা যিখিনি ব্ৰেণ্ড আছে, সেই ব্ৰেণ্ডৰ তেলৰ দামসমূহ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি থলুৱা তেল সেইখিনিৰো বৃদ্ধি পাইছে নেকি? সব তেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, সব তেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে। আমাৰ ইয়াতে ঘানিৰ যে তেলবিলাক, আমাৰ লোকাল তেলবিলাক, সেইবিলাকৰ দামটো বহুত বাঢ়িছে না। আগতে 1600 টাকাত 1550 টাকা কাৰ্টন আছিল অনুপম তেলৰ, এতিয়া হৈ গৈছে সেইটোৰ দাম 1900 টাকা কাৰ্টন। কিমান বৃদ্ধি পাইছে আপুনি হিচাপ লগালে পাই যাব যে ইমান বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু কাস্টমাৰৰ এইটো স্যাটিসফাই নহয়, বুজি নাপায়। আমি আৰু কি কৰিম, আমাকে তো কিনবই লাগিব, বিক্রি তো করব লাগিব, 2 টাকা 1 টাকা লাভ তো রাখব লাগিব। সেইটো নাৰাখোঁ, তাৰপিছতো কাস্টমাৰক মানে স্যাটিসফাই কৰিব নোৱাৰে, এনেকা অৱস্থা। তেলৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে বুলি গম পাইছোঁ, অন্যান্য যিখিনি সামগ্ৰী সেইখিনিৰ দামো বৃদ্ধি পাব বুলি আপুনি? বৃদ্ধি পাইছে তো, আজি মুগ ডালৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, কিমান প্রতিকিলো 5 টাকা 7 টাকা করে বাঢ়িছে। আসল দাম কিমান আছে মুগ ডালৰ? এনে আসল দাম মানে আছিল 100 টাকা, মানে কোৱালিটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দামত। এগুলোতে 2 টাকা 4 টাকা দাম বাঢ়িছে। বাকীবিলাক মোটামুটি এতিয়া চাউল ডাউলবিলাক ঠিকই আছে ৰেট, তেলটোতে অলপ বেছি হৈ গৈছে। গাখীরও তো 1 টাকা 2 টাকা বাড়িছে, এইটো তো জানে। এক সপ্তাহ 10 দিনের ভিতৰত সেই বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? যাৰ যেহেতু সাধাৰণ জীৱনত যিখিনি পাকঘৰৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ জিনিসৰ দাম কমবা লাগে, আমি নহ'লে নোৱাৰোঁ। যি ভাল কৰিছে চাকৰি কৰা মানুহৰে ভাল হৈছে, আমাৰ একো ভাল হোৱা নাই।
কিয় আমি যদি 2 টকা আমার উন্নতি 5 টকা আমার খরচ আগত যদি আমি 10 টকা লাগছিল 10 টাকা দিয়ে যদি আমার ফ্যামিলি কেন চলছিল আজিকালি বর্তমান 50 টাকা আমার কাম নেই যে কোনো বস্তু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ পৰা আমি নোৱাৰোঁ খাৱা লোৱাৰ পৰা বস্তুৰ পৰা কোনো প্ৰকাৰে আমি নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু কি সেইকাৰণে আমাৰ বস্তুৰ দাম কমবা লাগে আমাৰ চাইৰবিনে যি হয় হোক আমাৰ খালি বস্তুৰ দাম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব লাগে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত